في مجال الصحافه. جينا هنا نغطوا التحديات، نغطوا احداث تاع العاب البحر الابيض المتوسط، وصافي ان كرون بليزير. ولحد الان كل شيء جايز ما شاء الله، التنظيم ما شاء الله، الامن ما شاء الله، الحمد لله كل شيء جايز بسلاسه. نقولوا للزوار تاعنا الاوروبيين مرحبا بكم في الجزائر، وان شاء الله عفسه ما تخصكم عندنا. بمناسبه العرس المتوسطي الذي اقامته مدينه وهران، نحن كطلبة إعلام واتصال ساهمنا في هذا العرس المتوسطي، وذلك من خلال تغطية هذه الأحداث. رانا في داخل القاعة متعددة الرياضات لا صالون سبور ديال الميريديا، وهنا كاين الكومبيتيسيون تاع الكاراتي، ولومبيونس راهي هاله لانه الفريق الجزائري راهو يدير فيه واحد الريزولتا شابين. شوفوا معنا لومبيونس كيفاش راهي داير. والمرتبة الأولى Bosnia and Herzegovina. I had 4 fights. For the bronze medal, I was fighting against Turkey, so it was a really hard fight. I won 3-1 and got the bronze medal. Congratulations. It's perfect, like it was full, everyone was cheering, clapping, so the atmosphere was awesome. How was the fighting today? Well, it was such a great experience, and finally I won bronze, and this is the first time to compete in this category. First visit here to Algeria? Yes, I would like to go sightseeing here, of course, after getting the medal. Tell us some words about your country. Where is it located? What's the weather nowadays and so on? Our country is in Europe between Croatia and Serbia. People are wonderful. What's your national dish? Pie, it means burek, and cevapcici. Where are you from, please? Greece. Did you fight or not yet? Yes, now I will play in final. So good country, so good competitors. It's really a pleasure to fight in this amazing atmosphere, in this beautiful event. Reach the final, so I hope to take the gold home. I guess which country are you going to fight? Italy. Black belt, yeah? Black belt. Which level? First dan, second? Second. Second dan. Wish you luck. We will follow you. Thank you very much. A little bit English. I can't describe because I was losing and I kept my feeling inside. I didn't lose my mind, my control, and I'm so happy. I want to celebrate this. Let's go. Keep on. Yes. Ça a été très bien passé. Alhamdoulilah, جبنا 5 médailles, 4 en or, une en argent, comme entraîneur تاع ويزا بوريش والسيريا ويكان, 2 médailles d'or. وكل شيء مبروك للجزائر. صافي بليزير بور نوز اتلات الجزائر كامل مبروك علينا. هذه اخت سيليا. كان سنتور كان سنتور جون. بريمي كاتا هو اسمه تيكو شودا. تكنو شودا. هي بدات فوالا. هو دير كاراتي ولا لا؟